Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Barang riba niki ia salah sekek dengan sak mau tampun dosen lemak lik malam nisfu Sya'ban. Piran tok dengan nisfu? Malam jo? Insyaallah rame-rame nggih. Walaupun arak dengan kena bid'ah haram, oh aneh bes sidau ni kena. Wahan rauh layak malaikat Jibril tipak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril tipak aku di malam nisfu Sya'ban manik Nabi. Mun barak isi malaikat Jibril bahwa di malam nisfu Sya'ban nu ndek narak dengan ndek tampun dosa. Nah sementara munah tampun dosa tiang pelonggo mau limpahang priak jok tiang pelonggo insyaallah taala ia jari kercis dengan jari tiket dengan tama surga. Surga ndek kanggo manusia sak masih berdosa. Nah sangka tampunang segala dosa. Nah niki jak mana tampunang dosa jak jamaah mun terlipahang priak Allah taala. Ya kembe pun tampun si priak nenek. Nah maut wah kercis, arak wah jadi tiket masuk di dalam surganya Allah. Nah mau berbahasa malaikat Jibril selapuk dengan darah dek tampunang dosa. Kecuali dengan sak syirik, dengan kafir jam asnamian yang menyekutukan Allah. Mun dengan Islam berlembeh selapuk dengan Islam tampunang dosa kecuali siwak. Biasa siwak pertama sahiron dengan sak jari tukang seher. Ada tukang seher ni sehadir ni. Mbak ni duk badang diri kena. Jamaah tang raring tebilin merari. Mun lalu angkatan dengan bangru seher ada nu. Kayak mau periak si pengenteninan ni oleh dek man kawin oleh bayi ai. Lagu bangru no. Nah, tukang seher laris barang dengan kerung ya tok narak kerung narak pedagang dagang minyak berkerung dengan jamaahnya bini apa kerung dengan minyak jamak datang dia ni telek nolek jauh. Nah mutadahang lemak mungkan teliu-liu darat dengan ngengat-ngengat lik dagangan dan tadahang seheraran ndeknya mau tampun di malam nisfu Sya'ban. Au kahinan atau dengan sak jari tukang tenung, tukang palak. Tahu darah tukang tenung? Hah? Nah, nu sak jari tukang tenung nu jamaah. Nabi banik Nabi. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Sai datang tukang palak, datangin tukang tenung, lo boya ugung-ugung, antu ugung wah. Wong ketuanang sekek masalah mun sadu petang dah sejelu sembahyang diterima si Allah taala. Wah. Pekelite jak papu unin. Wah pendak lalu telang kepeng saya jaga saya pegawaian mereka tahu oh mbak anu ang tak coba air tak kat jempung teh ni tanu ang air mun piak-piak din tiup-tiup ane mun demele tahu saya pegawaian anu sida tele ang di ni coba sida tirok ini pedas sisi papu lingon anu jamaah kamu nonton tadi air lingon mai namun dia pedas sisi dia ada sida parah nenek semet no
bireng ganggas-ganggas. Oh ane hipar ku ane jadi pegawai anu ni. Dari saya hipar semet ya. Nah ya pendek kanggo jamaah. Bu jamaah-jamaah antan tebara. Sebenarnya dia ndek maling jauh dia ni, kena maling rapat. Yang pok ndek jongkok mun jauh tahun aja mah berembek dan tantrang maling rapat doang ni ke jamaah. Nah ne yaran tukang tenung dia nak tampunang dosa. Au masahinan atau dengan sakirang begejuh besia. Ada dengan begejuh besia teh? Ada dengan girang besia? Au mudmina khamrin atau dengan sak girang nginem. Girang nginem jamaah bini? Jamaah laki girang nginem. Nah, tiang bainut tiang nginem. Dengan sak girang mabuk. Ndeknya mau pengampunan. Dosen bekalakat ni tampun insyaallah taala. Aw misron ala zina atau dengan sakirang berzina. Bukan cenggirang berzina dengan sak berdua semama lalu jok Malaysia ule-ule telu anakan. Aw akila riba atau dengan sakirang kakan barang no maratu tang sak baru. Kepeng sejuta terutang berjanji dan dek sak sahur 1200 nane yang anak dengan sak kelor dahar marak ni ke jamaah ye dengan kakan barang riba berdosen dek berbewayan dosen marak manik nabi manik nabi dirhamun minar riba kazina bi ummihi fil masjidil haram. Arak setalen nak tedahar, nak tekakan barang riba. Apalagi nak jangka beribu-ribuan. Setalen. Masih diingat aran setalen jamaah? Nih, sak dingsir-dingsir. Sampai aran setalen. Serupiah bagi 4. Lamun serupiah bagi 2 suku aran. Sak bajang-bajang dia adik tahu ada menu. Yang pok yau ni tang masih tang kanak-kanak lain sak dengah bajang-bajang todaya tanggih arak pira talin perahu arak 4 bilang bucu. Pira ajin bebalu 4 je suku. Balu je serupiah berarti jamaah tanggih. Ya Allah, imakat sak ejan-ejan lalu bebalu. Oh makin jangkah kena menu napi unin mundedar mau tengendeng membebalu ada. Nah hadirin rahimakumullah tang jarak setalen yak tedahar. Dirhamun minar riba kazina bi ummihi fil masjidil haram. Pada belik dosa dengan berzina kanca sai ina kanca berzina li masjidil haram. Nauzubillahi min. Lagu ita demen doa penganak jadi kepeng jamaah tanggih. Dek narak tangan tampunang dosa. Saya endah sandek tampunang dosa jamaah. Au aqal walidain dengan sak durhaka jokina ama sai bangga deina ama sinulakar jari sangsara aduh. Lekok batu si sembahyang telakar marak ruan jengkunon teh isi pacun sujud jamaah lagu mundur hake jokina amat jangan harap bau sorga kata Rasulullah ambun sorga dede arpang goyo kaling tak yang ketama di dalam sorga ambun sorga lah wah dan cerita dah baik di zaman Nabi aran Alqamah saya
taat, sembahyang, puasa, wajib, sunat, bersedekah girang, lagu girang lalu sakit ate angen ina. Mu sakit cerita sakit keras ya meninggal dunia. Tetalkin si senina la ilaha illallah. Ini doang keras lah. Sementara man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah maniktabi. Sai penutup rawas di dunia engkah entau ngerawas malik la ilaha illallah cep mati wajib nak kamu surga manusia sendiri jemaah. Lagu goyo tetalkin si senina dikentokan la ilaha illallah. Nyerepak senina parap sila nggih ndak bareh juluan meninggal dunia memarak li Rasulullah. Apa kamu gopoh-gopoh semamentiang Alqamah kembek ya sakit keras sampun tiang talkin peringat lagu den tahu ya keras tuang elak. Coba Bilal coba sida sangga itu talkin si Bilal la ilaha illallah. Pelai Bilal ya Rasulullah den tahu baca 2 kalimah syahadat. Kamu Ali tu alo Sayyidina Ali teman kang lumbar Sayyidina Ali la ilaha illallah. Pada doang jamaah ini doang. Tidak Rasulullah dan ngiring bae den tahu baca 2 kalimah syahadat. Teh lah mumno. Dia datang talqin si Rasulullah la ilaha illallah. Nabi jamaah niki talqin keras selan. Cepat Rasulullah menganalisa ada apa kira-kira ini. Nah, arak masih dengan toan Alqamah ni meranya Rasulullah masih hinaan. Oh, alo coba angpah. Mundek siap jokte jab areh aku jokto. Lumbar Bilal jamaah menikah si Rasulullah. Kembe baik pun ente nyerkan atau Rasulullah itu dek kesemen dek kebani lah mana Rasulullah ya lite je lumbar lite je aku araan marak nani dak jak nunjang lumbar terus nunasang Rasulullah na piara onek kebarak cerita ketuan apa ruan pegawaian anak sida Alqamah masih segar sehat. Oh ya taat niki Rasulullah puasa wajib puasa sunat sembahyang wajib sembahyang sunat bersedekah girang lagu enggaknya girang lalu sakit aten tiang. Ya pejuluk doang senina si tiang. Ya ilon doang senina. Ya petrik doang pemurik doang tiang. Harap zaman no jamaah. Ada mula nak remes ya jadi dengan toa ini. Mak bukarim ngembentan menantu nen. Piran mata sak piran tatongang 5 kilo. Hui mata bali tatongang 2 kilo. Ibu kali berembe malik kentan menantu lagu si remes biaran dengan toa. Inak doang jadi salah. Nah iya, kempoh disangka nane akan dengang rede anak deh. Meranya Rasulullah ndek keji rede. Tolang ndek keji reda. Ya lagu lamun ndek reda nane ndek tahu baca 2 kalimah syahadat mate kafir arek beda ke mate kafir Rasulullah. Iya lagu yang tamu neraka nyerek kotong nyek tamu neraka arek ya bae Rasulullah ndek keji rede. Munah kanti marak niki
entan beruni dengan toa ya keliwatan lalu wasilah isin sedangan. Oh sahabat tamu menojak coba kurang terkayu sak geru-geru tumpukang teteh. Jadi Nabi ya Rasulullah yo tersedut janane di mana keruan mati Alqamah mu tertunung kembek masih jua era yang tertunung di neraka aran ulik nane tertunung lah lain sebang dengan ini toa inak nani oleh julun tiang ya Rasulullah tonyak tertunu ya oleh julun kamu julun sida lantaran kan dek demele reda oh dek mai idap tiang tele ya anak tiang saya tertunu lalu di julun tiang sila tiang reda wah menu sino marik Nabi talqina marik la ilaha illallah la ilaha illallah mati jamaah ya teparan meninggal dunia husnul arroh nak meninggal dunia su'ul khotimah gara-gara durhaka jokina amat. Nah kemudian sak nomor balu Sai wan namam dengan sak girang lalu piat fitnah pelituk pelitik raos dengan mama sak girang lalu bergosip dengan mama apa dengan ini Nina apa mama girang bergosip selalu sak begutu dengan ini tahun darah begutu jangan bini awal saya nyisik menonton nah mendatang batu terus lekak empunyung bawang juluk sikit ni makat menonton nanti ni kembek deh meni sampai merendok ya bergosip-gosip iya sandik nara ampunan oleh Allah Ta'ala malam nisfu Sya'ban. Saat terakhir qati'ur rahmi dengan sandik cara berdemen, dek cara berkewak, dek cara bersapa. Nah sangka kaitan di oleh diki jamaah adik jauh-jauh langan satu pararan riba mun tak mede betulung lau nenek oleh temau balasan mun balasan oleh nenek jamaah dek nara entah nagu lamun temau berarti arakmu berarti si deparan arak lebih 1 juta tepat lebih 100.000 kemudian tutang sebulan pira lalu ni ke jamaah mu dosa luar biasa. Nah manik Nabi inna haula sak baru-baru no la yaghfirullah ndek narak dengan tampunang dosa hatta yatubu kecuali lamun taubat no astaghfirullahalazim rembak-rembak astaghfirullahalazim 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah mudah-mudahan saat terbeluang umur terbedait kanca bulan Ramadan mudahan doit malik kanca bulan Sya'ban sakarin sekali lemak tanggih ya selanjut namun baunya itu anjur masih lantaran ruan-ruan templong gondek teman cukup sangun cukup aja mak bini cukup jadi sangun saya paling tua seadir nih arak sak berumur 70 nih nah 70 tahun umur dia tahun dia tak bersangu di dunia tahun dia tak bersangu berbentan tak tahu bersangu ni tak macam yang kan kurang kan cantik ngaji dengan pendiri gabah pendiri sangu padahal piro ni tak hidup entah paling hidup baru puluh 20 tahun jamaah lagu lamun tindok di dalam kubur mun tendek jauh sangu nah piak jadi sangun seberembek mana tak tindok di dalam kubur tergantung piranjak datang jelo kiamat lamun 4.000 tahun pun datang jelo kiamat 4.000 tahun nak tertindok mu temejan jamaah mun darat sangun nggih
Nah sangka rugi gati dengan dek manfaatan bulan sak makin iki. 2 kali beribadah 2 kali 700, 3 kali ibadah 3 kali 700. Alhamdulillah syukur. Nah niki pengajian sak bau sidang sampean nggih. Mudah-mudahan darat manfaat. Berempin tante gawe semang witir sa 5 rakaat, sa 7 rakaat, sa 10 rakaat, salat rakaat kita. Apa? Tante gawe niki pira salam, ta? Apa? Salat witir niki kita. Oh. Tetap 2 terakhir seke. Nggih. 2 arak solangan kanggo tejamak sekali 4 paling afdol ya 2 salam 2 salam mau 2 salam mau 2 salam terakhir serakaat terus salam pedas ya nggih sila jamaah dangiring tutup sareng sami dengan dangiring berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama wassaltana Sya'ban fawassilna Ramadan wa taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa sa'ir a'malina wastajib du'ana kama wa'adtana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna innaka anta arhamur rahimin waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Siril Fatihah. Matur tampiasih yang tunas maaf atas segala kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.